चीन वेलकम बैक जी। चीन ने पाकिस्तान से गोश्त दरामद करने का जो सिलसिला है उसका आगाज़ कर दिया है। हलाल जानवरों के हवाले से तो पाकिस्तान हमेशा एक अहम एक्सपोर्टर रहा है, लेकिन अब बात हो रही है कुत्तों की और गधों की। इस हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सेनेट की जो कायमा कमेटी है बराए तिजारत, उसमें क्या फ़ैसले हुए हैं या उसमें किस किस्म की डिस्कशन जो है वो ज़ेर बहस है। हमारे साथ सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत के सरबराह सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ीशान साहब, ये बताइएगा कि ये जो सारा मामला है ये आपने देखा है सेनेट में और आपकी कमेटी तक ये पहुंचा है, तो ये किस तरह से कमेटी तक आया है? बड़ी मेहरबानी जी। इसमें सबसे पहले तो बात यह है कि जब हमारी मीटिंग के दौरान मीट एक्सपोर्ट पे बात हो रही थी कि गोश्त हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और आजकल के जो हालात हैं, खाने पीने की अशियाओं की कीमतें जो हैं तो वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। पूरी दुनिया में ये मसला चल रहा है, तो पाकिस्तान में हम इसको कैसे ठीक करें। तो उस हवाले से फिर जब बात शुरू हुई तो जो हमारी कॉमर्स की मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हैं तो उन्होंने ये बात की कि चाइना जो है तो उधर हम इस हवाले से उन्होंने ख्वाहिश की है कि वो हम पाकिस्तान की तरफ से उनको ये प्रोवाइड कर दें। तो ये बेसिकली ये बात हुई थी, और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो खास करके जो हमारा नॉन हलाल मीट एक्सपोर्ट है, तो अभी इस टाइम पे जो है तो पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर पाबंदी है। हालांकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी इस टाइम पे जो चाइना के साथ ट्रेड है वो बहुत बड़ा हम डेफिसिट में है, और अगर हमारी तरफ से चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो तकरीबन कोई 15-20 बिलियन डॉलर तक वो पहुंच गया है, और हमारी एक्सपोर्ट जो है तो वो 3 से 4 बिलियन डॉलर तक की है। तो बहुत बड़ा एक ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनकी अगर ज़रूरत हो और वो हमें दे सकें, तो इस पे बात। ठीक है, ठीक है। अच्छा सेनेटर साहब, क्योंकि आपने कहा कि अभी तक जो है वो कानून उस तरह से इसकी इजाज़त नहीं देता, या हमने भी मुख्तलिफ जगहों से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की इस हवाले से, तो उलमा के साथ आपको बैठना होगा इस पर, क्योंकि कोई रास्ता अगर निकालना है तो उनके साथ उनकी जो है इल्म को मलहूज़ खातिर रखते हुए रास्ता निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी वो हलाल आइटम और नॉन हलाल आइटम की बात हो रही है। तो इस किस्म का कुछ मामला कर रहे हैं आप लोग? हाँ देखें, बात आपकी सही है। असल में यही सारी चीजें होती हैं हमारे मुल्क में। अगर ऐसी कोई भी पॉलिसीज बनती हैं तो इसमें एक तो जो हमारी डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन है कि भाई बैठ के, या फिर जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में जो मुआहदे होते हैं या उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती, और इसी वजह से जो भी चीजें अगर आप कुछ करना चाहते हैं वो किसी चीज के हवाले से भी हो तो वो रह जाती हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब असल में हमने जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऊपर हमने उनसे एक रिपोर्ट ली है कि इसके ऊपर आप हमें बताएं कि इसमें मुश्किलात क्या हैं और ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो कि हम जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो वो जब रिपोर्ट में हमें बताएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे वो भी। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये भी एलैबोरेट कर दीजिएगा कि चाइना की तरफ से कोई डिमांड आई है हमारे पास? ये तो इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता दूं कि जब सूबाई हुकूमत की पिछली KPK गवर्नमेंट की, जब परवेज खटक साहब CM थे, तो इन्होंने एक रोड शो किया था चाइना में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। उधर जाके इनके कुछ मुआहदे हुए थे और उसमें जाके उन्होंने ये ख्वाहिश की थी चाइनीज ने कि जी आप हमें अगर गधे और कुत्तों के हवाले से इनके जो भी रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने कहा है कि जी अगर आप हमें दे सकें। तो वो बात उनके साथ हुई थी। फिर उसके ऊपर काफ़ी उस टाइम पे फेडरल हुकूमत के साथ बातें हुई, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हो सका। और अभी भी वो डिमांड जो है तो वो जब भी कोई गवर्नमेंट या कोई डेलीगेशन जाती है तो वो ज़रूर उस पर बात करते हैं, लेकिन वही जो मैं कह रहा हूँ कि इस पे एक फोकस होना चाहिए, इसके ऊपर काम होना चाहिए और इसके ऊपर संजीदगी से काम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो पाकिस्तान के पास ऐसी हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, हज़ारों चीज़ें हैं जिसके ऊपर फिर हम चाइना एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाकी ममालिक में भी हम फिर ये एक्सपोर्ट्स और ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा ज़ीशान साहब, ये बताइए कि हमारे पास क्या कोई स्टेटिस्टिक्स हैं, कोई नंबर हैं कि गधों और कुत्तों की तादाद कितनी है पाकिस्तान में? हाँ जी, असल में स्टैट्स के हवाले से ही हमने उनसे रिपोर्ट ली है
کہ ان کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے چائنیز سے بات کی جائے اس بارے میں، اور پھر ہمارے ادھر اس کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے، ہمارے یہ ساری ہم ادھر ایک پالیسی بنا کے سپلائی کے حوالے سے، اور پھر سلاٹر ہاؤسز اور وہ ساری چیزیں کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو آلریڈی ایک سسٹم ہے میٹ ایکسپورٹ کے لیے، لیکن وہ حلال میٹ کے لیے ہے۔ صحیح ہے۔ اور اس پہ یہ بھی بات کی گئی کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے تو اس ٹائم پہ ادھر بھی جتنی بھی چیزیں ہیں تو ادھر بھی قیمتیں کم ہیں، تو اگر ہم افغانستان سے امپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج کل ہماری جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ان کے بیماریوں کا مسئلہ بھی ہے، تو اسی لیے یہ وہ ہو نہیں سکتا۔ تو خیر یہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر اب بات ہوگی، ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، تو یہ فی الحال اس کی سچویشن۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور اس کا کوئی ایسٹیمیٹ ہم نے لگایا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اگر اس میں ہم شروع کرتے ہیں چین کے ساتھ، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کو زر مبادلہ میں؟ دیکھیں یہ پروجیکشن جو ہے میں آپ کو بتاؤں، اس میں تو مطلب $1000 سے لے کے تو بلینز آف ڈالرز کی بات ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک پروڈکٹ کو اٹھاتے ہیں اور وہ اگر ہٹ ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو آپ چائنیز مارکیٹ کی کھپت کا تو سب کو پتا ہے کہ وہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے، تو اس کا اندازہ تو آپ لوگ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ وہ اگر ایسی کوئی بھی چیز ہو، میں صرف یہ اس پروڈکٹ کی بات نہیں کر رہا، ایسی کوئی بھی چیز ہو تو چائنا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور ایک دفعہ ایک چیز چائنا مارکیٹ میں وہ آپ کو سپیس مل جائے تو پھر پوری دنیا میں اس کی پھر ڈیمانڈ بن جاتی ہے، تو میرے خیال سے تو یہ ہم بلینز آف ڈالرز کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، کیونکہ شروع میں آپ نے نان حلال آئٹم کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا، تو آپ کی کمیٹی نے اب تک اس چیز کی ساری کی منظوری دے دی ہے، یا وہ جو ہے آئین کی شک ختم ہو گئی ہے جو ہمیں بار کرتی ہے نان حلال آئٹمز کو پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کرنے میں؟ یہ سلسلہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ نہیں جی، ابھی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ کوئی چیز منظور ہوئی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ایسی ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ یہ تو جیسے میں نے کہا کہ گوشت ایکسپورٹ کے اوپر ایک ڈسکشن چل رہی تھی، جس میں ہمارے ایک ممبر نے بھی بات کی اس حوالے سے، اور پھر کامرس منسٹری نے بھی اس پہ بات کی کہ جی اس میں پوٹینشیل ہے، اور یہ ان کی طرف سے خواہش کی گئی ہے کئی دفعہ، تو اس پہ کام ہونا چاہیے۔ تو پھر ہماری کمیٹی نے کہا کہ جی آپ ہمیں اس پہ کوئی ڈیٹیلز دیں، اس پہ جس طرح آپ نے کہا کہ کیا کیا سٹیٹس ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، ہمارے پاس اس کی کیا پوزیشن، ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ باتیں سامنے آئیں، اور پھر ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ ہمیں آگے اس کو ہم لے کے، تو انشاءاللہ یہ ہمارا پلان ہے کہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے، اور اس کو سیریسلی ہم نے پرسو کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ پھر ظاہری بات ہے سینٹ میں اس پہ بیٹھ کے پھر ہم بحث کے بعد ہی اس پہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ بالکل صحیح ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ سینیٹر ذیشان خانزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ چائنا کی طرف سے جو دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے پاکستان کے کتوں اور گدھوں کے گوشت کے ایکسپورٹ کے حوالے سے، اس پروجیکٹ کا کیا جو ہے سلسلہ ہے اور کس طرح سے اب ڈسکشن ہوگی، لیکن یقیناً کیونکہ یہ نان حلال آئٹم ہے تو اس میں علماء کرام کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، ان کا ایک کردار ہے اور ان تک یہ بات جانی چاہیے۔ جب وہ بتائیں گے کہ کیا یہ چیز کر سکتے ہیں یا نہیں کی جا سکتی، اس کے بعد ہی پھر اس پر حکومت پاکستان کوئی فیصلہ لے گی۔